Eid Mubarak. So we are at Dinajpur right now for Eid, of course. And দিনাজপুরের অনেক জোস জোস রাস্তা আছে যেটা গোটা বাংলাদেশে নাই, স্পেশালি নাও ইটস ধান লাগানোর সিজন, চারপাশ সবুজে ঘেরা। আমরা হচ্ছে কিছু কুল ড্রোন শট নেওয়ার চেষ্টা করতেছি। ইয়া এনজয়। Bought a ticket first class to the west side, yeah. Girl, you got me on it. Popping bottles, licking kisses on the late nights, yeah. Girl, you got me on it. Add the ditches if you wanna, we can waste time. I roll it up and I take it in. I don't know if I deserve all this. Hi, Eid. Hi,